好的，好的，我们开始啊。来，我们吴牧师弟兄姐妹们，大家晚上好。晚上好。今天是6月16日，祝大家母亲节。谢。明天是公共假日，恐怕有一些人没有参加今天晚上。感谢上帝所赐的一切。今晚我们有精神来参加朗读圣经节班，也有爱心的牧师教导我们。感谢主。来，我们要预备心来进入今天的课程。现在我们要开始祷告。我邀请诺弗利亚姐妹为我们开始祷告。丽萍啊。好，我们来一起祷告。我们的阿爸天父，我们感谢你，在今晚我们能在一起合在一起，在这个上网来学习你的话语。我们的天父，请你祝福我们的吴牧师，你帮吴牧师他的眼睛正在不舒服，请你治好他的眼睛，所以明天早晨起来的时候，他的吴牧师的眼睛已经会更好了。主耶稣，请你帮助我们，开我们的心，真正的来听，要明白你的话语。在这个今晚我们学的，能帮助我们，能成长在我们的这个信心对你。谢谢你，主耶稣，我们奉你的名求来祷告，阿门。现在我邀请吴牧师分享上帝的话。感谢主，也谢谢大家。大家晚上好，平安。晚上好，我是平安。我首先对不起，我来不及那个改那个你们的作业呀。那因为眼睛不舒服，而且比较不方便，还有其实可以听啊呀。等到明天早上或者明天早上了，我是还没有叫哦。好了，明天早上呀，我尽量那个。但是我先问大家一下，问一问，如果这样子，你们知道吗？你们错在哪里？那个作业，好像比方说，95分，95分是意思说有几个字你们不大正确。Jadi selamat malam nih saudara-saudara. Nah, sebelumnya saya mau beritahu itu saya tidak sempat koreksi atau beri nilai untuk PR-nya. Cuman saya mau bertanya, seandainya misalnya saya kasih nilai 95, itu berarti ada beberapa huruf, mungkin ada 2 huruf, cuman 95 itu ada 2 huruf yang kurang tepat. Nah, tahu enggak yang mana? Karena saya tidak kasih tahu kan. Tapi kalau sudah 97, 99, itu cuma pleset dikit. Nah, itu udah bagus ya. Nah, kalau 90 ya berarti mungkin ada beberapa. Nah, kalau di bawah 90 itu lebih banyak. Mungkin ada di atas 5 huruf ya. Atau ada 8 huruf gitu. Bisa tahu enggak? Enggak tahu ya. Nah, jadi mesti ulang lagi. Oke dah ya. Nanti coba diulangin, didengerin lagi呀，我们可以再写再重复听大概哪一个字，好呀。其实你们都我看是可以读的，但是可能不小心或者忘记，你们读下去变会错，我是会时常这样子呀。我们尽量注意了，也kita semampunya。那弟兄姐妹，今天晚上我要分享，就是按照这个华人教会
大部分是庆祝这个今天就是父亲节，亨利里面有提到，摩西有提到，摩西甚至得到这个礼物呀。但是一些教会有时合并起来itu ada beberapa gereja digabungkan menjadi Parents Day. Ya. Oh ya, Ada yang tetap Mother's Day dan Father's Day. Nah, kalau mau dipisah berarti ini Father's Day. Nah, jika sekuoci ini internasional. Jadi 5月第2个礼拜就是母亲节，6月第3个礼拜就是父亲节。Nah, 为什么叫做这个国际化呢? Kenapa disebut ini perayaan internasional? Karena kalau di data ini paling banyak negara merayakan pada hari ini. Gitu. Padahal kalau Taiwan bukan hari ini, Taiwan tahu enggak? 88 Papa Cie namanya. Agustus tanggal 8. Jadi 今天没有他们没有庆祝父亲节，在台湾是庆祝8月8日88就Papa, nah 这样子ya, Papa Cie. Kalau Indonesia tanggal berapa? Kalau hari Ibu Indonesia kan 22 Desember. Ya. Kalau hari Bapak tanggal berapa? Nggak tahu. tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Bapak kurang dihormati. Kurang dianggap, aduh. Nah, tapi hari Kasihan ini, dulu. iya. Hari ini saya cukup kaget dapat satu gambar Pucinci. Nah, saya mau sharing gambar ini ya. Belum pernah saya terbayang ada gambar ini. Nah，我就跟大家分享，我很惊讶看到今天也收到一个图片，关于这个父亲节。那我们来看，这个 OK 看到了吗？哦呀，看到了，呀看到了，看到了。不知道你们哪一位有收到这个图片？没有，我们没有收到。我有吗？摩西有吗？有 Ya, yang tengah我有。我有 yang tengah maksudnya. Ya, 有。今天很多人家会收到这个图片，但是我第一次看到这个图片是今天这我跟之前没有看过ya. Nah, gambar ini saya lihat baru hari ini, tahun ini muncul. Nah, 虽然可以读这句话，我已经写在它的左边。siapa bisa tolong baca? Bu Liha bisa enggak? Atau Mosi? Di gambar ini. Ya,请 Ibu Liha. 幸福的孩子，yang tengah, apa pinggir? 父亲 Enggak, 节 dari atas ya, dari atas. 哦， Dari atas. 世上，世上5月8有好妈妈。 atau dari sini lah, 你看这个左边的，我写的这个呢，这个它的图片嘛，这旁边是我写下来的，那你再给你看，世上上位啥？这个对啥？为啥只有妈妈好？妈妈好。对吧？摩西对了，对。到妈妈看到，你看到的妈妈，幸福的孩子，房子，车子，学什么？学费呀？是生活费，是没问题。你没看到的爸爸，父亲节，报备的父亲节父亲节。父亲父亲 OK，哎，请这一位丽花来，你读。世上呀，这上位是为啥只有好妈妈，妈妈好，你看到的妈妈，幸福的孩子，房子、车子、学费、生活费没问题。你没有看到的爸爸，不是你没有啊，你没看到的爸爸，父亲节父亲节memang benar loh, aduh. 弟兄姐妹呀，我就分享这个词，这个不懂水人造的啦，那个好厉害这个。你们世上
我带到的，我看一下。为世上为为啥只有妈妈好？为啥itu世上kan di dunia. 世上为啥是什么意思呢？mengapa 为啥itu？为什么？为什么？为何？sama 为啥？为啥？ tapi kenapa pakai sa? Sedikit kaget. 为啥 ya? Nah, 为啥 itu mengapa ya? Kok begitu ya? Nah, 只有妈妈好。Di mana-mana orang mama hau papa nih, papa kasihan ya, papa ya. Nah, jadi 只有为啥只有mama hau, betul enggak? Ah, jadi ini orang ini membela papa. Jadi, 你看到的妈妈, ah, ini koma, 你看到的妈妈幸福的孩子，房子、车子、学费、生活费没问题. Ah, jadi ini dia sebutkan. Kau lihat mamamu, lihat anak-anak, lihat rumah, lihat mobil, lihat uang sekolah, CV ya. Nah, biaya hidup, semua tidak ada masalah. Nah, semua tuh 没问题。因为什么呢？nah, 这边讲，你没看到的爸爸， engkau tidak lihat papa itu apa? 父亲节. Nah, ini plesetan. 父亲节itu tahu tidak artinya? Fu ini membayar. Fu membayar atau melunasi. Bukan. Fu Qing itu lunas. Jadi Fu Qing itu melunasi, tuntas, beres. Nah, Cie itu harinya. Jadi merayakan hari Bapak yang sudah bereskan semua. Itu mewenti lah, ya. Nah, itu biar mewanti, omnya mewanti, yang utang bapaknya yang utang ya. Kalau utang. Nah, ini bagus ya. Jika hanhau ya, hanhauan. Nah, ini cuma saya sharingkan aja. Ini satu yang harus melek tuh. Ini sebenarnya ada guyonnya, ada apa? Ada guyonnya karena fucing ya. Fucing atau huancing atau sudah bayar beres lah, pusing lah, ya. Semua sudah dilunasi, ada orang ya. Nah, misalnya orang bayar utang. Jadi semua itu papa. Dari anak masih kecil sampai anak udah besar sampai lulus kuliah semua papa yang bayarin ya. Tinggal rumah, makan semua mama punya biaya juga papa yang benar. Nih kan tahu mamahan Meli, mama papa yang bayarin dong. Dia bisa mamanya bisa pasang lipstick, bisa pasang eyeshadow, bisa punya tas, itu papanya yang beli. Jadi cuman mama semua, papanya di mana? Nah, papanya setengah mati pikul ini, betul nggak? Gambarnya ya, gambarnya begitu. Nah, jadi ini hari ini biarlah kita sayang juga papa kita. Jadi, tapi papa ini kurang romantis, kurang kelihatan biasanya ya. Kelihatan lebih tegas, lebih marah-marah. Jadi anaknya mungkin kurang suka sama papanya. Nah, jadi hari ini semua mama makan apa? Papa kasih hadiah enggak? Papanya kalau kasih hadiah lewat mamanya beli hadiah, duit itu dari papanya, beli anak-anak hadiah, beli anak-anak beli coklat. Tapi duit dari papanya enggak beli, jadi anak-anak rasa mamanya yang baik, cium mama, hau dan ya. Nah, jadi ini ceritanya lah kira-kira. Jadi sebagai orang Kristen kita mesti tahu papa mama sama, hormatilah ayahmu dan ibumu. Semua. Nah, hukum yang mulai dari Taurat ya. Itu adalah hormati orang tuamu. Orang tua itu apa? Ayah dan ibu, parents. Ayah satu, ibu satu. Ya. Jadi tidak boleh jadi tidak mengenal ada macam-macam. Bayangkan kalau ibunya berapa biji ya, pusing kan. Nah, jadi Kristen tetap satu, itu parent day, ayah dan ibu satu pasang. Anak baru bisa jadi bahagia ya. Nah, inilah 我们怎么样子看这个父亲？那我们要从这个圣经的角度来看，我们的父亲是怎么样子？我们应该尊敬父母。父母，你们应当敬畏你们的父母、父亲、母亲。好，
我们看第一个经文，这在旧约呀。那旧约这个是在我有看到一个经文，就是箴言，箴言是什么？Amsal， ya, Amsal. Ibu Sisilia baca bahasa Indonesianya. Mana Bu Sisilia? Yang Nggak ada bawah ya? kecil. Wawan mau baca? Wawan, tapi tidak dikasih dulu. Wawan udah lama nih. Wawan, bagaimana Wawan? Apa kabar? Oke deh. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Nah, jika menginginkan ini, Wan, ya, kita juga lihat bahasa Indonesia. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Ini maksudnya apa? Ayah seorang yang benar. Ayahnya yang benar atau anaknya yang benar? Kalau baca bahasa Indonesia ini. Anaknya. Ya, anaknya. Benar. Ya. Jadi seorang anak yang benar, gimana? Dan terpunya. Seorang anak yang benar. Jadi ini anak, ya. Dia akan bersorak-sorak atas orang tuanya. Ya. Nah, yang memperanakkan orang-orang yang bijak. Jadi itu dia, anak ini. Anak ini disebut orang bijak karena dia bisa bersorak-sorak karena orang tuanya, karena bapaknya akan bersukacita karena dia, bersukacita karena orang tuanya, karena bapaknya. Nah, ini seorang anak yang disebut oleh Amsal. Jadi ini kita sebut sebagai iman Kristen. Seorang anak, bagaimana dia bisa bersorak-sorak, bersukacita karena papanya, karena bapaknya. Nah, dia tentu akan membuat atau menjadikan dirinya benar, ikutin firman Tuhan. Maka disebut orang yang benar. Nama kan Zhongwen ya, Jahau ya. Kita bandingkan dengan bahasa Chinese ya, Zhongwen的境界 ya. 一人的父亲呐，很清楚嘛，一人的父亲。Jadi ini 一人是谁呢？这是一个孩子，孩子，一人的父亲，那这是一个孩子必大的快乐，dia dapatkan tertahu juga 很大的快乐。bukan cuma bersorak-sorak, ya karena bersorak-sorak karena dapat sukacita yang besar. Ya. Tapi dia akan dapat tata kuailer. Ini belum bicara bapaknya loh. Ini dia Eden dia berarti kita dalam konteks kita sekarang ya seorang Kristen. Seorang Kristen dia akan bersukacita. Artinya apa? Dia akan bersyukur kepada Tuhan atau bapaknya. Ini belum bicara bapaknya baik atau buruk dulu dong. Tapi dia sudah punya hati yang demikian. Dia bersyukur dia ada di dunia karena bapaknya. Ya. Nah, tapi dia akan dapat ini janji Tuhan. Tate kuailer. Jadi akan dapatkan sukacita besar. Bagaimana? Itu berkat Tuhan. Rensen智慧的儿子. Ini baru bicara anaknya tadi ya. Orang sen ini maksudnya apa? Sencan. Sen ini melahirkan. Ya. Orang melahirkan 智慧的儿子. 智慧itu apa? Bijaksana. Anak yang bijaksana. Jadi orang yang melahirkan anak bijaksana. Nah, ini menceritakan anak ini tadi. Pi inta huansi. Nah, pi inta huansi ini siapa? Karena papanya. Itu papanya. Iya. Jadi ini kalimat bolak-balik, betul enggak? Jadi ini memang secara singkat ini buat satu pepatah kan si Amsal Salomo ini. Tapi sebenarnya ini timbal balik. Bagaimana bapaknya bisa bersukacita karena anaknya baik, karena anaknya benar. Nah, bagaimana dia menunjukkan benar? Dia tentu ada kesaksian, ada perilaku hidup, ada sikap hidup, ada etika yang baik dan seterusnya. Ya. Nah, baru bapaknya bisa
bersukacita. Tapi sebelum bapaknya bersukacita disebut dulu dia sendiri anak ini dapat sukacita yang besar. Wah, saya lihat ayat ini bagus sekali, ya. Ayat ini bagus sekali. 大概明白了呀。这个经文就是所罗门王造的, yang dikarang atau dicipta oleh Raja Salomo, ya. 一人的父亲必 pasti dapat ya, 必大得快乐，人生智慧的儿子必因他欢喜. Ini ada kata 必. Nah, ini saya senang dengan kata 必. Kalau dalam iman Kristen itu sudah pasti dapat. Ini menunjukkan firman Tuhan, menunjukkan janji Allah. Kalau manusia janji bisa meleset. Kalau Tuhan janji tidak akan meleset, pasti tergenapi. Amin. 如果人之间的应许，人之间的约会，通常会不能够成全。但是如果上帝亲自应许的，他必定成全的话语。阿门。好，我们先读这个经文呀，我们一起来念好吗？一人的父亲，来，一人的父亲必大得快乐，必大得快乐，人生智慧的儿子，人生智慧的儿子必因他欢喜。必因他欢喜。OK， 我们先请，我们先请这个丽梅，你先读。好的。里面已经一人的父里亲面里面上必大得快乐，人生智慧的儿子必因他欢喜。In satu, nada satu.必因他欢喜。好。第二位小玲。一人的父亲必大得快乐，人生智慧的儿子必因他欢喜。好，丽琴。好的，牧师。一人的父亲必大得快乐，人生智慧的儿子必因他欢喜。儿子啊，儿子。下一位热花 Cecilia, bisa enggak Ibu Cecilia? 一人的父亲，ya sudah. 一人的父亲必大得快乐，人生智慧的儿子必因他欢喜。欢喜，Nggak ada lagi. Ya sudah. 必因他欢喜。欢喜。Oh ya. 必因他欢喜。欢喜。好，明爱。好的，牧师。一人的父亲必大得快乐，人生智慧的儿子必因他欢喜。丽萍。一人的父亲必大的快乐，人生智慧的儿子必因他欢喜。丽萍有一个字得，二声，这个不是的di sini adalah mendapatkan, jadi de ada dua, ya. 必大得快乐。
必大得快乐。很好，来，下一位就请佩义啊。好，一人的父亲必大得快乐，人生智慧的儿子必因他欢喜。很好，费妮。一人的父亲必大得快乐，人生智慧的儿子必因他欢喜。好，多玛弟兄。牧师。嗯，一人的父亲必大得快乐，人生智慧的儿子必因他欢喜。很好，摩西最后也。牧师，一人的父亲必大得快乐，人生智慧的儿子必大得欢喜。必什么？必因他欢喜。很好。所以这个必大的快乐，摩西呀，因为得到礼物，多玛还没有得到你要给他就是快乐呀。不要忘记开玩笑。好，那这很好呀。这个经文你们可以记住，boleh ingat ayat ini. Amsal 23-24，很容易背呀。箴言23章24节。好，我们看新约，这个新约的教导怎么样子？我忘记了，去年我们有提到这个吗？父亲节。Saya lupa apakah tahun lalu pernah bahas Hari Bapak? Enggak ada ya? Enggak ada kayaknya. Kayaknya enggak ada tahun lalu. 好，我们就看新约， kita lihat pengajaran dalam perjanjian baru. Kalau saya pribadi setelah belajar Alkitab menyelidiki perjanjian lama dan perjanjian baru itu selalu sama, selalu sinkron. Ada orang bilang perjanjian lama enggak usah lagi, atau perjanjian baru aja kita pegang. Enggak bisa, dua-duanya itu satu kesatuan ya kalau bagi saya. Jadi selalu ada pengajaran yang kompak, cocok. 那我们看这个父亲节的经文，来，我们看这个有一个故事，耶稣给一个不是故事比喻，耶稣给一个比喻， Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan ya, perumpamaan atau cerita lah begitu tentang Bapak ini ya. Nah kita lihat ayat ini. Tuh Ibu Margaret nggak bisa baca ya karena lagi retreat ya. Tapi bisa dengar ya. Oke, jalan. Kita minta siapa yang baca ini? Ming Ai, Indonesianya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." 这是好。你们知道吗？这个故事是什么故事？什么比喻？ Ada yang tahu dah ini kisah apa? Pernah dengar dah? Kisah apa ya? Perumpamaan. Anak yang hilang, Muslim. 对了， terkenal sekali bukan? Anak yang hilang. Nah, kita sekarang lihat bapaknya. Ya. Kalau kita bisa mengenal bapak ini, maka kita lebih gampang untuk mengenal Bapa yang di surga. Nah, ini ya. Kita lihat, bangkitlah ia itu siapa? Ia itu siapa? Kita mau tahu. Anak yang hilang. Anak yang hilang itu. Kenapa dia mau bangkit pergi kepada bapaknya? Karena sudah tidak ada harapan lagi dia hidup. Betul tidak? Dia tidak ada harapan lagi. Dia jadi apa? Jadi apa ya? Ngurus babi. Ngurusin babi. Ya. Ada makan enggak dia? Makan babi. Dia mau makan makanan babi. Pernah enggak kalian pernah ke kandang babi? Orang piara babi itu makan apa? Babi. Bau minta ampun. Ampas kelapa. Macam-macam loh. Sudah buangan punya, busuk punya, bau punya dimakan babi. Ya, tapi itu babi memang hebat, binatang hebat loh. Dia bisa makan yang begitu bau, begitu busuk, campur aduk semua makanan, dia bisa makan. Ini hebatnya perut babi. Maka babi itu
produksi babi itu selain bisa dimakan, samcannya bagus sekali, dari kepala sampai ekor babi itu bisa dimakan semua. Bukan cuma bisa dimakan, tapi dia bisa dibuat berbagai produk kesehatan. Betul ya, Mosi? Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Kolagen lah, apalagi itu bulu mata ya. Bulu mata artis-artis cantik ini dari babi ternyata ya. Ada masker, ada apa lagi? Oh, jangan salah loh. Itu terbuat dari produk babi katanya. Kapsul obat Muse. Oh, kapsul obat ya. Kapsulnya ya. Iya. Kolagen apalagi loh. Hento loh. Oh, tas juga ada. Tas yang untuk apa namanya? Bukan bikin tasnya. Tas itu membuat dia supaya kelihatan bagus, kelihatan kuat, sama kelihatan mengkilat apa katanya. Ada unsur dari zat babi loh. Tas-tas yang mahal itu, dia ada tambah lagi zat itu. Jadi kelihatan itu bagus sekali tasnya. Tas mewah. Nah, nggak tahu ini kenapa babi begitu hebat. Ya. Nah, ini orang ini mau makan makanan babi. Itu pun tidak boleh. Bosnya marah, betul kan? Tidak dikasih kan? Artinya apa? Dia lebih rendah dari babi. Babi sudah paling rendah. Nah, babi begitu bagus, tapi orang marah babi marah semua. Babi lu ya. Betul nggak? Hingkoman, mama atau teman, cu ya. Feicu, nah misalnya ngomong ya. Nah jadi itu, tapi orang ini apa? Orang siapa? Orang Yahudi. Betul nggak? Iya. Orang anak yang hilang ini orang Yahudi bukan? Yahudi. Yahudi sama babi gimana? Babi itu apa? Haram. Haram. Iya. Hah? Tapi kenapa dia pelihara apa itu cuma perumpamaan ya Muse ya? Dia kerja. Itu ada ya di Gerasa. Yang kerasukan setan itu kan peternakan di Gerasa. Tapi orang Yahudi haram tapi kenapa pelihara ya? Nah, nggak tahu juga itu ya. Nanti ceritanya. Cuma kita cerita orang anak yang hilang ini. Anak yang hilang ini disuruh disuruh kerjanya piara babi. Dia orang Yahudi, haram enggak babi? Haram. Jadi ini betul-betul dibully, bukan menduli apa namanya, dianiaya. Aniaya secara fisik dan mental. Jika langzi ya. Nah, 被虐待、被逼迫，甚至他的心灵都被虐待。Jadi sampai jiwa batinnya pun disiksa. Jadi bukan cuma sekedar tidak boleh makan, haram. Makanannya haram. Disuruh makan pun tidak boleh. Jaga babi. Jadi bayangkan si anak ini. Habis semua sudah. Jadi sama sekali tidak ada nilai, tidak ada artinya lagi. Betul nggak? Ya, ngerti kan? Nah, jadi anak ini betul-betul tidak ada harapan. Tidak ada nilai, tidak ada harga. Habis. Jadi nol dia sudah. Nah, teman明白吗？所以他想到他的父亲。想到父亲就回到父亲。Ini artinya bertobat. Nah, apakah kita perlu manusia itu sampai titik terendah begitu baru bertobat? Nah, mungkin jangan, ya. Saya harapkan jangan seperti itu. Kita bertobat sungguh-sungguh. Ini bertobat sungguh-sungguh loh dia, karena dia alami hal demikian. Nah, kenapa pakai contoh yang demikian, Tuhan Yesus? Nah, artinya jangan kira manusia itu tidak berharga di mata Tuhan. Sampai jatuh yang paling rendah sekalipun tetap boleh bertobat. Aduh, sudah aku berdosa lah. Yuk ke gereja. Nah, saya ketemu beberapa kali. Aduh, sudah musuh saya terlalu berdosa lah. Saya tidak layak lagi ke gereja. Tidak mau dia ke gereja. Tidak apa-apa ke gereja. Oh, nah, saya tidak orang berdosa. Saya dosanya pasti tidak diampuni Tuhan. Jadi saya tidak mau ke gereja lah. Udahlah. Oh, ada orang yang berpikiran demikian. Ya. 你虽然你那么多犯罪做错，但是上帝仍然可以怜悯你，他的慈爱非常大，高深阔大，jadi kasihnya itu sungguh besar, kasih Allah sungguh besar. Jadi
bisa menerima. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Jadi masih jauh itu apa? Udah jauh. Tapi bapaknya bisa lihat dia. Oh, ini anakku. Nah, ini hebat ya. Bapak ini ya. Dari jauh-jauh, bukan pakaian bagus loh. Sudah kayak gembel, kayak apa, udah ada bentuk lagi, udah kayak babi ya. Tapi bapaknya tahu, ini anakku. Nah, ini hebatnya ya. Bapak itu hebatnya begitu. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Waduh, kalian sangsinnya manyut seai de fucin. Lari mendapatkan dia, merangkul dan mencium. Bayangkan, aduh, baunya busuknya, mau dah. Ini bapak ini bos besar loh, betul dah. Kata papa itu caiju mah, talaupan mah, semua. Nah, 他去抱他的孩子，去追他，来抱着他的孩子，亲他lagi, 亲他itu apa? Mencium dia lagi. Ini bayangkan bapak ini. Nah, saudara coba jangan cuma baca Alkitab, coba dibayang-bayangkan. Aduh, luar biasa, ya. Kata anak, jadi kan yang anak itu ngomong apa? Bapak, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapak, aku tidak layak lagi disebut anak bapak. Wah, jika haizi san, 知道自己了。他说我不配了ya, 我不配. Jadi dia sudah berdosa. Kemana? Ke sorga. Berdosa sama sorga artinya dia tahu sebenarnya dosanya kepada Tuhan. Nah, jadi kepada bapak. Jangan kira loh, kita berdosa kepada bapak atau orang tua kita, sebenarnya kita sudah berdosa kepada Tuhan. Maka Tuhan ngomong, hormati ayahmu dan ibumu. Artinya apa? Artinya, kalau kamu tidak hormat ayah dan ibumu, sebenarnya kamu melanggar firman Tuhan. Ya? Nah, jika engkau ya. Jika ngomong kan ada Zhongwen ya. Kita lihat ayat Mandarin. 于是其来往他父亲那里去. 于是 itu apa? Tadi jadi serta merta lah gitu, dia terpikir, dia bertobat ya, dia bangkit, ambil keputusan, gua bangkit, gua cilai. Wang itu mengarah, pergi, mengarah, ta fu chin, bapaknya dong ya, ta fu chin, na li ci, di tempat bapaknya itu. Omongnya tau fu na li ci, pernah dengar dah? Ini udah tahu funalici. Ini penting loh, kita sampai funalici ya. Jadi kita harus sampai ke tempat bapak kita. Nah, kita perlu bertobat kalau kita mau ke tempat bapak kita di surga ya. Nah, Xiang Li Haiyan, semua isi juga Xiang Li Haiyan. Masih jauh. Haiyan itu masih jauh. Xiang Li,你们知道吗? Jarak. Li itu 离开的离ya. Siang itu, siang li itu saling berjarak. Jadi artinya, wah masih jarak jauh. Dia di sana, aku di sini. Aku di sini, dia di sana. Kan jauh sekali masih jaraknya. Haiyan. Jadi jarak itu masih jauh. Ta fu qin kan jian. Han qi miao, han qi kuai ya. Ta fu qin kan jian. Nah, itu fu qin de xin, han lihai. Kata Haizah tahu, tapi tidak tahu bapak sekarang di mana, anaknya di mana, dia tidak tahu ya, ada orang gitu ya. Tapi ini bagus sekali ya. Kafunin kanjian, ciutonglah, cisin. Nah ini Zhongwen yang tonglah, tergerak. Ini Wanzi Capoto yang tergerak hatinya. Cisin itu ciai, penuh kasih. Hati yang penuh kasih, penuh belas kasihan. Tonglah, tergerak hatinya. Ya, tunggu cisin. Pau semua itu siapa tahu? Pau itu lari. Pau ci. Jadi lari, yang lari siapa? Bapaknya loh. Bukan anak itu mana bisa lari lagi. Mungkin tidak makan, tidak ada tenaga, sudah bau, sudah lusuh. Dia pelan-pelan, tidak berani juga anak ini ya. Man te lah itu ada fucin. Kan tetap fucin. Xiang Li Haiyan. Wah, itu masang Pau ci他的孩子那边。跑去抱着他的merangkul, memeluk dia.
的景象. Nah, ini istilah jing xiang tuh, jing itu leher. Jing ya. Jing xiang itu apa? Ya, jing xiang itu berarti ya bagian leher ini semuanya lah jing xiang ya. Bagian leher sini. Jadi peluknya itu, dirangkulnya. Lian lian yi ta qing zui. Ah, 这个要注意这个 lian lian yi ta bersama kepada dia. Lian lian siapa itu? Artinya apa? Lian lian. Siapa mau tebak? Merangkul, menciumnya. Dan lagi berulang lagi. mengulang. Iya. Li Ping betul ada? Lian lian. Lian 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 tuh terus menerus berulang-ulang. Yi ta qin zui. Qin zui 什么意思？ cium, Hah? Cium. Nah, jangan cium cuy itu apa? Mulut. Jadi maksud orang cium mulut bukan? Nah, ini tidak bisa arti begitu, bukan. Jadi cium cuy itu yang mencium itu bapaknya cium pakai mulut. Jadi ini yang anaknya pakai mulut enggak? Anaknya diam aja, enggak berani anaknya. Karena itu bukan mah. Masa kan? Tapi jika papa yang cuy ya, ada cuy, cium cuy. Sengaja Zhongwen tulis ini. Ini luar biasa Zhongwen pun ya. Cincui, jadi mulutnya itu mencium anaknya. Bau apa? Bau babi dong, betul nggak? Babinya belum dipanggang punya babi, jadi bau ya. Kalau babi panggang, waduh, enak ya. Ini bau busuk, amis semua. Dia cium loh. Nah ini bagus sekali. Takut kotor nggak bibirnya? Waduh, tapi dia tidak. Ini luar biasa ya. 亲嘴的意思，亲嘴的意思有两个意思了，有其他的意思哦。亲嘴itu orang kissing, orang ciuman itu ciuman laki perempuan itu memang亲嘴 juga. Tapi di sini maksudnya bapaknya dengan mulutnya mencium anaknya. Oke? Nah, jadi jangan salah arti. 儿子说, anak itu berkata, 父亲. Dia panggil bapak loh. Dia tetap panggil bapak kan? Nah, ini bapak di sini ada penafsiran sebenarnya dia bukan panggil bapak dalam arti hati kita pucin. Dia panggil sebagai hormat sebagai kita panggil bapak ya, gitu. 我得罪了天, saya sudah berdosa kepada langit. 天是什么意思呢? Langit. Tapi maksud langit itu adalah如果犹太人在希腊文或者希伯来文，天就是代表在天上创造天地的天，那个就是神，就是上帝。Ya? Nah, jadi bagi orang Yahudi, kita bicara langit itu sebenarnya adalah menunjukkan yang di atas langit. Jadi yang menciptakan langit itu menunjuk kepada Tuhan. Oke? Nah, 中国人也是嘛。哦天哪，老天，听过吗？ Itu sebenarnya menunjukkan kepada yang kuasa, yang maha kuasa. Jadi kata Tian itu sebenarnya menunjuk kepada yang kuasa. Ini maksud terjemah surga. Tapi sebenarnya pribadi yang berkuasa di atas langit. Ya, 又得罪了谁呢？你 jadi juga berdosa kepada Anda. Nah, ayo nih ya, bapaknya itu. Jadi selalu dosa itu tidak mungkin dosa itu kita hanya dosa kepada seseorang. Jadi seorang anak yang melawan orang tuanya yang jahat ya, misalnya durhaka sama ayahnya atau ibunya, walaupun ayah ibunya diam aja, dia udah berdosa kepada Tuhan. Jadi nggak bisa main-main loh. Jadi orang tua itu jangan kira orang tua diam-diam dimaki-maki anaknya itu. Saya pernah lihat sering ya. Mama itu ngocehin mamanya, ngomongin bapaknya. Saya tidak tahan kadang-kadang dengar ada anak-anak begitu. Tapi biar bapaknya, ibunya diam, dia udah berdosa loh. Nah, saya sering kasih tahu, bapak lo diam, mama lo diam, dia karena sayang sama kamu, dia ngalah. Tapi kamu ketahuilah, kamu itu berdosa sudah kepada Tuhan.
Nanti tunggu aja Tuhan bisa hukum kamu. Kalau kamu tidak cepat bertobat, cepat minta ampun, minta maaf sama papa mama lu. Nah ini yang很小心. Nah cukup miutuk sencing dan kalau orang yang tidak baca Alkitab, dia tidak tahu dia berdosa. Nah ini 这个经文很清楚，我得罪了天，又得罪了你，很好。Jadi jangan kira ya berdosa kepada orang tua itu sama saja berdosa kepada Tuhan. Nah, ini jadi 中国人基督徒的教导，基督教的信仰 pengajaran dalam kekristenan itu sangat menekankan seorang anak harus menghormati atau sayang dan takut kepada orang, takut hormat itu ya, takut kepada ayahnya dan ibunya. Jadi misalnya, ni men citu jiao bu xiao jing, tidak hormat kepada orang tua katanya. Ini taman sudah mio pai-pai nih, tahu ya yang taruh di rumah itu. Pai-pai itu ya, saya masih ada keluarga yang masih pai-pai itu. 我讲你只是拍他的照片，你是拍给他什么放鸡子放什么东西一些，他都不能够吃，他也是不懂你拜他有什么用。那我们基督教信仰 kita iman Kristen hormati hormati sayangi waktu dia hidup baru berguna. Waktu dia hidup. Nah, kalau dia sudah meninggal bagaimana? Ya, cuma kita ingat saja. Kenangan saja boleh. Nah, 所以这个就很清楚。我得罪了天，又得罪了你。Jadi dosa kepada surga dan dosa kepada Anda, maksudnya bapaknya. Dia tidak berani disebut bapak ya. 从今以后 sejak sekarang dan selama seterusnya 我不配 saya tidak layak 成为你的儿子 saya tidak layak menjadi anakmu. Nah, dia minta sebenarnya dia minta jadikan saja aku budak. 这个儿子为什么知道这样子呢？为什么他会悔改？ Kenapa anak ini bisa bertobat dan bisa berkata demikian? Karena sebelumnya kan dia tinggal di rumah bapaknya, dia sudah belajar banyak pengajaran. Nah, tapi dia ingat waktu dia sudah terpuruk, jatuh, habis, dia ingat masih bagus. Jadi tidak ada orang yang tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan Yesus. Karena darah Yesus begitu mahal, begitu berharga dan begitu berkuasa sehingga dosa apapun bisa diampuni. OK， 那这个经文你看很短，这个耶稣的比喻很有他的那个很有意思，也是很充满信仰教导。Jadi perumpamaan Yesus yang berupa cerita ini penuh dengan doktrin dan pengajaran iman Kristen. Ya, 好。 我们先读一下，如果有什么补充的疑问，等下也时间。于是起来往他父亲那里去，来。于是起来往他父亲那里去，相离还远，相离还远。他父亲看见。 他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。 连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后，
我不配成为你的儿子。我不配称成为为成为你的儿子。好，我们就一个一个来读呀。请第一位，请摩西。亚牧师，于是起来往他父亲那里去，相离还远。他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配成为你的儿子。”我不配，我不配。 Tanya po ganti jadi Tiasan牧师，我不配。Oh ya, 我不配，我不配 juga boleh lah sebenarnya ya. 我不配 penekanan ya, 我不配，可以，我不配 juga boleh. 我不配成为你的儿子。好 ，OK， 多吗？是。不配。于是起来往他父亲那里去，相离还远。他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配成为你的儿子。”好，这个一个要注意就是得要二声，得二声，还有这个跑去抱着他的颈项，OK 呀？注意这些，下一位Cecilia， Bu Sisil freeze ya itu ya. Bu Sisil barusan keluar kayaknya. Bu Sisil. Li Qin aja. 好的，牧师。于是起来往他父亲那里去，相离还远。他父亲看见，就动了慈心，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你，又得罪了你。从今以后，我不配成为你的儿子。” OK， 好，谢谢。Cecilia mau热华， Bu 热华 belum bisa ya. 立秦、立平，来立平。于是起来往他父亲那里去，相离还远。他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配成为你的儿子。”好，立秦、立平、立美。好的。于是起来，往他父亲那里去，相离还远。他父亲看见，就动了慈心，抱去抱去抱着，抱去跑去
逃lari，逃去，跑去保着他的景象，景象，连连依他亲嘴，亲嘴，儿子说：“父亲，我的罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配成为你的儿子。”啊，有几个字你要注意，丽琴、丽萍、丽梅、丽花，ada pergi ya? Ya, liha ada. Mana lima? Ya. Lima. Oh iya. Semua li punya dulu deh ya. Meli tak sian ya. 好，以色起来往他父亲那里去，相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配成为你的儿子。”好，这一位 Penny，起来，往他父亲那里去，相离还远。他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。”好，Fenty，修红，于是起来往他父亲那里去，相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配成为你的儿子。”好，还有一个人，小林，呀，以色起来往他父亲那里去，相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。”称谓，对，看一下啊，好 ，OK， 对了，现在我再看那个明爱di mana？好的，牧师，明爱在哪？没有看到。在这边牧师。呀，明爱请。好，牧师。以是起来往他父亲那里去，相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配成为你的儿子。”好，配一是吗？你看，以色起来往他父亲那里去，相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，
我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配成为你的儿子。很好。那个 Cecilia mau enggak Cecilia? Nurwa bisa enggak? Bu Cecilia baca? Bu Cecilia bisa baca? 以色起来往他父亲那里去，相离不远。他父亲看见，就动了极心，抛弃抱着他的颈项，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配你为你的儿子。”我不配成为ya. Itu 我 Ibu 不配。 Sisil baca liao boleh ya. Ya, 我得罪了天oke ya boleh ya. Ini sudah lama tidak datang ini Pihua Victoria, apa kabar Victoria？ 你好吗？牧师好。很久了，几年了你没有来啊？哇，几年了好多年了呀。来，你请你读。呀，好，牧师。于是起来，往他父亲那里去，相离还远。他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配成为你的儿子。”好，那个这个要有分别一点，哪里去都干嘛呢？哪里去di sana, ya? Nah itu jadi di sana. Kalau nah itu bertanya ada kau, ada dua, ya? Itu. OK， 这个慈信你们听过慈爱吗？慈爱。慈爱。ini 慈信，慈信，OK 呀，很好，废话。还有一位请秀英，你好久是没有看到你，秀英。呀，怎么样子？好吗？你好吗？好，老师好。感谢主，来听你读。于是起来往他父亲那里去。往。哦呀，于是起来往要2-3针。Kalau wang itu bisa lupa ya wang ya. Kalau wang itu arah, mengarah. 于是起来往他父亲那里去，相离还远。他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他颈项，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。”很好。这个刚才Suryati YouTube 你们听懂吗？抱着呀，itu boleh， 有人家这样子读呀，没有错呀。抱着是抱着做atau 做tapi itu oke deh ya. Oke. Bahwa ingat做 itu Mosi Pak Andreas sudah lama tidak ikut dia kemana ya sekarang? Atau enggak? Ada di Palembang, Musa. Oh, dia di Palembang ya. Oh, ketemu itu dong, Victoria. Ketemu enggak? Pak Andreas sakit. Oh. Dia sempat jatuh, jadi sekarang susah berjalan. Oh, aduh. Oh, doakan dia loh, Mosi ya. Ya, harus didoakan. Itu jadi gereja itu enggak? Besok dia ada Victoria? Ada ya? besok. Oh, Ada ya besok. Allah. Pas di Palembang ya. Iya. Oh, pantesan dia ada ikut ya.
Salam ya, Victoria ya. Ya，要，牧师，OK。呀，还有是哪一位还没有读的呢 ？OK 吗？有什么那个疑问吗？摩西，来补充。没有，牧师。 Oke, Tatia了解了Margaret belum bisa ya. Margaret mau baca? Margaret Surabaya belum bisa ya? Lagi ada retreat ya. Oke. Ada pertanyaan enggak? Ada tambahan apa? Licin tadi? Hah? Limeng. Tadi Jingxiang apa sih kurang? Jingxiang leher. Jadi orang merangkul itu pasti kan ke leher, betul nggak? Oh, iya. Berpelukan, lihat gambar ini. Enggak ada gambar ini ya, enggak ada. Orang betul nggak? Orang peluk itu biasa ke leher ya, pegang nih. Nah itu Jingxiang. Atau gimana? Mosi, gimana orang berpelukan? Mesti tanya Mosi. Betul ya, merangkulnya ke leher ya. Saking terlalu romantis sayangnya sampai megangin lehernya. Oh gitu ya, oke. Dekatnya pegang leher ya, biasa gitu ya. Oke. Ayo mah itu Jing itu leher, Jingxiang itu ya bagian leher. Siang item ya, siang dari Jingnya bagian leher lah, seputar leher gitu. Ayo mah. Lian tadi tahu ya, lian itu lian cie lian, bukan lian itu sambung menyambung, jadi terus menerus. Ini luar biasa loh Bapak ini ya. Baca ini Zhongwen, ini kan itu Zhongwen, ini itu ketui jika sencing, tui sampai toha itu dan kensen. Jadi ketika Anda membaca ayat Alkitab dalam bahasa Chinese ya, Anda dapatkan pengertian yang lebih dalam. Jadi merangkul, mencium dia sudah gitu kan. Tapi ini terus dia, waduh, udah habis ini bapaknya ciumin anaknya itu ya. Lian itu ada kata lian. Nah, kan hal ya. Jadi memang bagus sekali loh. Nanti kalian PA atau apa di gereja bisa jelaskan dikit baca Zhongwen-nya apa. Ya, ini baru Zhongwen loh. Ada kebanyakan orang sih dari Inggris ya. Bahasa Inggris dengan Indonesia sebenarnya sudah banyak orang membandingkan. Tambah lagi Zhongwen, tambah mendalam. Mau lebih tepat lagi ya harus bahasa asli ya. Udah. Bahasa asli ya biar suruh Mosi aja. Nah. Oke. Mau jadi pendeta langsung. Ya itu berat sudah. Ayo mah. Boleh mah yuk semua. Meyo lah. Ya oke lah. Thomas ada Pak Thomas ada ada apa? 没有，牧师。 OK， 好了呀。如果没有，你们就读这个2个经文。等下我会明天呀，我会看这个昨天的上周的minggu lalu punya PR。好，谢谢大家，我们今天就到这里。祝大家牧师，saya mau minta itu gambar yang tadi. Oh ya, boleh. Yang laki itu. Baik. Bisa di baik. Nanti saya kirim di grup ya. OK， 好。谢谢大家。祝大家的先生或者父亲节快乐，上帝祝福你们。吴牧师，谢谢。谢谢。吴牧师，父亲节快乐。吴牧师，父亲节快乐。父亲节快乐。 Ya. Nah, kami udah tahu Mosi terliu ya. Iya. dulu. Oke, ya. Musuh tambahan. Itu senior saya kan agama Buddha ya, Musuh ya. Siapa? Senior SMA. Pokoknya senior ya. Oke. Dia ngomong itu kemarin apa Tuan Wucie Kuailet loh. Di enggak WA apa-apa. Enggak apa-apa memang. Jadi memang wo sudah tanya karena gara-gara saya dimarahin, bukan dimarahin lah ya. Dikritik pedas oleh satu senior yang umurnya berapa itu 80 lebih loh.
Oh, dia ngomong, waduh, nih Joe Tuan Uji, jadi gara-gara itu saya cari tahu. Saya sudah baca semua, jadi saya bukan cuma baca, saya tanya orang Congpo. Ada teman di Talu itu saya tanya. Nah, saya tanya, tidak apa-apa, dia ngomong. Hei, Tuan Uji itu bukan cuma Cüyen yang meninggal, tapi ada orang lomba dengan sukacita, jadi boleh aja. Iya. Ya, oke. Iya. Jadi Dia juga udah tua Licin. kok, Muslo. Dia Oh, udah udah tua tua. juga kok. Oh, iya. Itu Jadi dia ini, ucapin. jadi maksudnya mau lihat dari sisi mana Oh iya Tuan iya. Uji. Jadi kalau Tuan Uji cuma lihat satu sisi ada orang cebur ke laut, ya kita tidak bisa bergembira dong, betul nggak? Iya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, boleh. Iya. Tapi saya udah ngomong, kalau mau aman, supaya tidak dimarah orang, Tuan Uji Ankang, oke ya? Iya. Jadi saya ambil amannya jadi Ankang. Ankang itu什么意思？知道吗？平安健康，平安健康。OK， 好，谢谢。好，交回给主持人丽梅。OK，谢谢吴牧师的分享上帝的话。今晚我们得到了信仰的教导，让我们能够敬畏上帝，愿神祝福，吴牧师祝福大家，谢谢。现在我们要结束祷告。Margaret 没有来。问我。明爱。明爱了。好的，谢谢大家，我们现在一起祷告。我们在天上的父，感谢你给了我们一个机会，我们今天谢了你的话，希望我们会更爱你，我们会天天也做到在我们的生活，感谢你，我们也是要祷告给吴牧师，使得吴牧师的眼睛会比较好，也是要祷告给汉弟兄，使得汉弟兄也会比较健康，我们也要祷告给我们朋友还没参加今晚的 Zoom， 希望他们会参加下个礼拜的 Zoom。感谢主，现在我们要休息，希望明天早上我们会起来，有比较好的精神。感谢你，在主耶稣的名，我们祷告，阿门。Amin. Maka Mosi sama Ming Ain saya anpai ya, Tembo ya. Fenty itu saya Juli juga ya. Fenty sama Noverina, Shaolin sudah pernah ya. Semua digilir ya. Mosi sama Ming Ain atur ya. Pancang sama Mingsu ya. Itu Victoria. Kalau aktif ya. Ika Lipa ya. Victoria.